आज डिसेम्बर 6 तारिख चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठूँ आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध ए न्यूज चैनल टी मुझे गरीब भाई भाई मानक हेल्प करने कर प्लीज आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल मु मो लक्ष्य स्थल में पहुँची पारि चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर 6 रु पुणी खसब तापमात्रा 8 रे यही सब जिले में काँ भा वर्षा 6 रु पुणी खसब तापमात्रा बढ़ शीत राज्य में परवर्त 3 दिन में विभिन्न स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस ह्रासर संभावना रही 2 दिन मध्य कंधमाल कलाहांडी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर जिले में किसी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी हम 8 तारिख में दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशा सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ और 9 तारिख में आभ्यंतरण ओडिशा समेत गजपति जिले में किसी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही तेज 6, 7, 10 रे पाग मुख्यतः शुखिला रही सूचना मिली। परवर्ती खबर निज जन्ममाटी को प्रथम थर आसती राष्ट्रपति डिसेम्बर 6 रे मयूरभंज गस्तर आसती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होगापर मयूरभंज जिला को चतुर्थ थर पर आसुवा बेले प्रथम थर निज जन्ममाटी कुसुमा ब्लॉक अंतर्गत उपरवड़ा ग्राम में पाद देवे समग्र गाँ अपेक्षार एथपाई सजे होची महामहिम जन्ममाटी राष्ट्रपति गस्त को नहीं जोरदार प्रस्तुति चली सूचना मिली। परवर्ती खबर डिसेम्बर 25 आसव प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका डिसेम्बर 25 मिल प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका योग्य हिताधिकारी मिल प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका एथपाई जांच प्रक्रिया जारी रही बेले आसंता 6 तारिख सुधा आसव योग्य अयोग्य तालिका यही तालिका ब्लॉक महानगर निगम स्तर में प्रकाश पाइब अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग महिला और शिशु विकास प्रमुख शासन सचिव श्रीमती सुभा शर्मा उपस्थित होता बैठक पर यह सूचना दी सूचना मिली। परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा स्थापन है शुभखुंटी विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा गतकाली स्थापन होती शुभखुंटी बरगड़र अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर में कंस भूमिका अभिनय करुवा कलाकार भुवनेश्वर प्रधान देवी माँ समलेश्वरी ठारू आज्ञावल नहीं धनुଯାत्रा कमिटी द्वारा पूजा अर्चना पर विराट शोभायात्रा बाहरी हाटबदा स्थित संचार मंडप ठारे शुभखुंटी स्थापन कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर आसाम सरकार बड़ घोषणा सर्वसाधारण स्थान में गोमांस बिक्री और खाइबार कटकणा आसाम सरकार बड़ निष्पत्ति गोमांस पर निषेधादेश जारी कले हेमंत सरकार राज्य कैबिनेट बैठक में गोमांस पर प्रतिबंध लगाई नहीं निष्पत्ति नहीं मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा सूचना देते राज्यर कौन होटेल रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थान में गोमांस परसा जा पारना या कटकणा लगाई सूचना मिली। परवर्ती खबर विश्व देखिला भारतीय नौसेनार महापराक्रम महोदधि में विश्व देखिला भारतीय नौसेनार बड़ नौसेना दिवस रे ओडिशा रे लेखाला उत्सवर नुआ इतिहास राष्ट्रपति सामने 15 युद्ध जहाज 37 एयरक्राफ्ट 35 अधिक नौवीर दुर्दश रणकौशल देखी ताजुब दुनिया ओडिया पुओ कमांडर राहुल पटनायक नेतृत्व में सबमेरीन आईएनएस सिल्की पराक्रम देखा पर आरंभ होता साहस समन्वयर अद्भुत प्रदर्शन राष्ट्रपति तथा 3 सेनार कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पर कंपी उठीला पूरी ब्लू फ्लैग बीच बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आलू दर वृद्धि को नहीं मंत्री बयान आलू दर को नहीं जोगाड़ मंत्री सांघातिक बयान कहले सरकार को बदनाम करने को राज्य में जाणीशुणी आलूर अभाव सृष्टि करा मनुष्यकृत्य अभाव तैयारी कराला पश्चिमबंग मुख्यमंत्री प्रथमे आलू देवाक मना कले एवं पुणी राजी हेले देवाक कहीं राजनीति कले जापारूना बोली मंत्री कहते मार्केट रे परिमाण कमिले दर बढ़े एवं यथेष्ट आलू मौजूद अच्छी आगू दर आहरी कमिए बोली मंत्री कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर जानुआरी सुधा गड़ब 50 एबी बस कोर्ट को अवगत कराइले मो बस सीईओ गत किछि दिन हम मो बस बारंबार दुर्घटना घटाऊा खबर सामना आसूची ए खबर मामला हाईकोर्ट में पहुंची जहाँ नहीं सत्यवाट दाखल कर मो बस एमडी सत्यवाट अनुसार ड्राइवर ब्रेथ अनलाइजर रे दैनिक परीक्षण हो कटक सह राउरकेला संबलपुर में हो टेस्ट 9 नवेम्बर ट्विन सिटी 2583 थर जांच हो निशा खाई बस चलाउथिया बेले 6 ड्राइवर धरा पड़ी मो बस सेवार 200 एबी बस जोगदेव 200 बस पर मो बस कर्तृपक्ष ऑर्डर देते आसंता जानुआरी सुधा 50 एबी बस आसियो बोली सूचना। परवर्ती खबर जानतु आज सुना दर
ସୁନା ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତର ସମସ୍ତ ସହରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 77,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 71,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବିବାହ ଋତୁ ପାଇଁ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 77,930 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଖଣି। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡ଼ସ ରାମପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୁର ଗାଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ଉପସେନା ମହାପାତ୍ର। ଦୁହେଁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖଣି ସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଖଣି ଉପରେ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଗୋହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଚାଲାଣ, ଆସିବ ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ବିଲ୍। ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ସାବଧାନ। ଆସାମ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ଗୋହତ୍ୟା ଓ ଗୋମାଂସ ଗୋଚାଲାଣ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସିବ ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ବିଲ୍। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନରେ ବିଧାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଆଜ ଯୋଡ଼ାରେ ଲୋକେ ଛଟପଟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିକା ସହର ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକାକୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହୋଇଆସୁଛି। ସେଠାରେ ପିଆଜ ଦର କମ୍ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଆସିକା ବଜାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗରିବ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଉଛି। ଆସିକା ସହର ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଲୋ ଜାଗାରେ 250 କିମ୍ବା ଅଧ କେଜିରେ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବାରୁ ତାତିଲେ ମହିଳା। ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକୁ ବାନ୍ଧି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୋକ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏଭଳି ଖବର ଆସିଛି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ହାତୀବାଡ଼ି ଗାଁରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ମାଆମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସୁକୁମା ଓ ବିଜାରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ 7:30 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବାର ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 14ଗୋଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଘଟଣା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଥରିବା ସହିତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲଦାନୀ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।